जोटा कि आम मैंने एटारे देखुछु जे चर्च हिस्ट्री विषय रे आम मैंने डिस्कस करूछु। ओके गला तोर मु आपण मानकु गोटे ग्लिम्स भावतरे जोटा कि ग्लिम्स अनुसार आई हैव गिवन यू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी सेटा आमे माने देखिलु जोटा कि केमिति गोटे क्रिश्चियनिटी माने प्यूरिफाई जेमति कि आमे माने कहूछु रिफाइन तेलो एवं फाइन तेलो को आउ थोरे सेटा रिफाइन कले नै कि रिफाइन तेलो हे जाउची ठीक सेही प्रकार क्रिश्चियनिटी मध्य सेमिति रिन्यूअल करा जायतिला जोटा कि आमे माने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बोली पाइछु जोटा कि रोमानिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म ए दीटी विषय आमे माने गला थर डिस्कस करलु वर्तमान आमे माने डिस्कस करिबा अर्ली क्रिश्चियनिटी जोटा कि आरंभ माने स्टार्टिंग अर्ली क्रिश्चियनिटी बोली आमे माने आजिरो क्लास डिस्कस करिबा। ओके सो लेट्स गो टू द क्लास। फर्स्ट आमे माने देखुछु आपण माने एठी देखिथिबे गोटे सिंबल एक्स तापर बड़ पी रहिछि। Why the appeal of Christianity? The first point आमे माने देखुछु why the appeal of Christianity काहे कि क्रिश्चियनिटी को अनेको अपील एटी को आमे माने देखुछु little spiritual aspect to Roman state religion cult of the emperor. Okay so आमे माने देखो अर्ली क्रिश्चियनिटी कोड स्टार्ट हला जोटा कि आमे माने रोमान देशरो माने रोमान रिलीजन इज डिफरेंट एंड जिहुदा देशरो जुडाइज्म इज डिफरेंट ऑलरेडी आमे माने गुटे गुटे देखि आसी अछु एले वर्तमान आमे माने अर्ली क्रिश्चियनिटी इट बिगिन्स फ्रॉम दी before actually Christianity when it found means normally आमे माने लोक माने कोन कहउछंती जीसस क्राइस्ट हैज फाउंड द क्रिश्चियनिटी बोली कहंती नै कि जीसस क्राइस्ट माने यीशु ख्रीष्टन को द्वारा गुटे क्रिश्चियनिटी फाउंड करा गला बोली कहंती बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल एस्पेक्ट्स जते बडा आमे देखिबा से समय रे आमे देखुछु ख्रीष्ट पूर्व ख्रीष्टाब्द माने ख्रीष्टाब्दी जोटा कि हम माने कहू तार अर्थ परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट ता पूर्वर मध्य कोन क्रिश्चियन माने थिले। So it does not mean that after Jesus came down and he died and he rose again and it begins that to follow the people of Christian नहीं कि हम देखुछु स्टार्टिंग जोटा कि रोमान रिलीजन रोमान स्टेट माने रोमान कंट्री रो जोटा कि रिलीजन थिला सेटा कल्ट ऑफ द एम्परर माने एम्परर माने सेठी किछि विश्वास करिथिले किछि विश्वास करनथले सेटा कोथि लिटिल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट माने अल्प विश्वास सेमानंकर विश्वास गुटे अल्प थिला जो जहारी पड़रे सेमानंकर विश्वास अल्प थिबा जुगु सेमाने आउ आगको किछि करि पारिले ना माने that is called the another cult. Okay so एठी हम मन देखुछु cult of the emperor तापरे rasam balance to existing mastery religion and dining of the reborn and resurrected god जोटा कि reborn and resurrected god बोली हम माने okay so this is what आमे माने गुटे गुटे डिस्कस करिबा माने तार अर्थ गुटे अर्ली क्रिश्चियनिटी लेट मी ब्रिंग द अर्ली क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया एठी गुटे इंट्रोडक्शन मु कहबा पई इच्छा करे आमे माने देखुछु जे क्रिश्चियनिटी लोक माने अनेक थरो कहंती क्रिश्चियनिटी केबे आसीथिला इंडिया रे केबे आसीथिला ओडिसा रे केबे आसीथिला इवन कहउछंती साउथ ओडिसा रे प्रथम क्रिश्चियन हेतिला नै कि अनेक लोक माने कहउछंती साउथ ओडिसा माने से समय गंजाम जिला बोली थिला जोटा कि वर्तमान गजपति कंधमाल तापरे विभिन्न प्रकार डिस्ट्रिक्ट हे गला सेटा होची
actually Christianity was came down to the Pipili village সেটা হচ্ছে পুরীরে আসিଥିଲା ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା କି ପିପିଲି ସହର ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ପୁରୀ ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାମ ପିପିଲି ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଥିଲା then Christians were began to become a Christian in Pipili started in India ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ जोटा कि ब्राह्मण्स वैश्यास चैत्रास এই তিনোটি কাস্ট মানে রହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା actually that is the beginning of the Christianity of Odisha but in India ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ତୋମାସ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ actually ମୁଁ ଥରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଇଥିଲି ଯେ ତୋମାସର ରିଲେଟିଭ କେରଳରେ ଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜୁଡାଇଜମ ମାନେ ଜିହୁଦା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ସୋ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ସେଠି ଥିଲା ତେଣୁକରି ତୋମାସ କେରଳକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି केरल फर्स्ट यात्रा जोड़ा कि आमे माने प्रथम जर्नी फर्स्ट जर्नी ही केम डाउन टू द केरला गॉड्स ओन कंट्री बोली कहते सो सेठी प्रथमे आसीथिला सो सेकंड थोर जेता आसीथिला सेटा होची माड्रास जोड़ा कि चेन्नई सो एटा होची जोड़ा कि से जेता प्रथम अराइवल ऑफ थॉमस प्रथम अराइवल ऑफ द थॉमस करो होची क्रिश्चियनिटी इंडिया रो गोटे हिस्ट्री रे भारत वर्षर गोटे हिस्ट्री रे थॉमस द्वारा क्रिश्चियनिटी स्प्रेड एथिला देखंतु एठी थॉमस आसीथिला बोली क्रिश्चियनिटी एथिला अनेक लोक माने कहउछंती ब्रिटिश शासन थिबा जुगु क्रिश्चियनिटी अनेक होइथिला एक्चुअली ब्रिटिश शासन थिले मते से माने ब्रिटिश लोक माने यीशु को विषय प्रचार करि नथिले ब्रिटिश लोक माने थिले मते से माने जीशुंकर विषय कौन सी प्रचार करि नथिले उल्टा से माने बिजनेस करिबा पय आसीथिले आउ बिजनेस करिकि जहा किछि से माने लाभ उठैथिले सेटा सेमानंको पाय actually they came for the personal work not for the gospelization but here we can see that the disciple of Jesus man जीशुंकर शिष्य थॉमस आउ गुटे शिष्य कोन बार्थोलोमे जे कि आसीथिले ओके बॉम्बे माने बॉम्बे रे आसीथिला बोली सेटा गुटे ग्लिम्स ता मु सुनिथिले so that is called the arrival of Christianity in India but early Christianity आम देखुछु जोटा कि आम माने आरंभ करिबा रोम रु आम माने वर्तमान आरंभ करूछु इठी रोम रे नै कि से माने यीशु को विश्वास करि नथिले भलरे प्रथम विषय तापरे वर्तमान मध्य जिहुदा देश रे नै कि यीशुंकर विषय से माने विश्वास करंती नाही इवन से माने कहंती वर्तमान मेसिया आजि पर्यंत आसी नाही एटा अनेक क्रिश्चियनिटी रो फेथ हला कि जुडाइज्म गुड अछि तापरे आ अनेक अछंती से माने विश्वास करूछंती जे वर्तमान पर्यंत कि आसी नांती मेसिया आसी नांती बोली से माने जा कहंती मेसिया माने कि जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रीष्ट हेले एठी आंबे माने गुटे विषय कोन देखुछु अर्ली क्रिश्चियनिटी वाज बिगन बिफोर द क्राइस्ट सेठी पाई आंबे माने जेते बेडे तारीख लेखुछु गुटे डेट लेखुछु ख्रीष्ट पूर्व काहे के कुआ गला ख्रीष्ट पूर्व माने ख्रीष्ट न आसीबा पूर्वरु तापरे ख्रीष्ट आसीथिला ख्रीष्टाब्द हैला तापरे ख्रीष्ट परे so this is what the difference between early Christianity according to the calculation of the age and year वर्षर गणना माध्यम रे आमे मान जानि परिबा जे ख्रीष्ट पूर्व रे मध्य क्रिश्चियन थिला जोटा कि कल्ट भाव रे माने एम्परर माने केतजण एठी देखुछु जोटा कि परमेश्वरन को ऊपर से माने भरोसा करूथिले विश्वास करूथिले नै कि जोटा कि पुरातन नियम अनुसार आमे मान देखुछु it does not mean that after Christ came down
जीशु ख्रीष्ट आसिला परे क्रिश्चियन एथिला ताहा नुहे बट इट वाज बोर्न फ्रॉम द beginning okay then resemblance of the existing mystery religions and dining the reborn or resurrected god এটা দেখুন reborn মানে পুনর্বার জন্ম হেবা কি resurrect হেবা পুনরুত্থান হেবা এটা দেখুଛୁ so sometimes cult মানে କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଅନେକ ଥର କେତେଟା ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେଟା ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସେଟା ଅଲଗା ବିଷୟ but here in the Christ we have to believe that he came down ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନି ଏଙ୍ଗାଲେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଥରେ ବିବରଣ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମଦର according to the science ଆପଣ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ when the child is in the home of the mother ମାନେ ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମାହା ମାନେ ମଦର ଯୋଉଟା ଖାଉଛି ମା ଯୋଉଟା ଖାଉଛି ସେଟା କନେକ୍ସନ ରହୁଛି ଛୁଆ ସହିତ ବୋଲି ସାଇନ୍ସ ର ବିଷୟ କହିଥାଏ but because of that ମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଇକି ନାହିଁ କି ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିୟମଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି but it is not that doesn't mean ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କନେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମର ପେଟ ଭିତରେ କଣ ବଢୁଥିଲା ମରିୟମର ପେଟ ଭିତରେ ବଢୁଥିଲା କୌଣସି କନେକ୍ସନ ନଥିଲା according to science ମାନେ according to science ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ according to science ନାଇଁ କି ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଥାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ମା ଯାହା ଖାଇବ ସେଟା ଛୁଆର ପେଟ ଭିତରେ ଯିବ ଆଉ ରକ୍ତ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ ରହିବ ବୋଲି ଅଛି then another thing that ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଏଟା ହଉଛି କାଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି କାଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଓକେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମରିୟମଙ୍କର କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲେ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ବଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମାର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଇଥିବା ଯୋଗୁ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆହୁରି ତାର ଶରୀରରେ କେବଳ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି until unless ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ନେଇ ହବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷୀର ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ this is science is give very clear evidence ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କଣ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ତ ହିୟର ଇଜ ଏ ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ହେତୁ ସେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା so that's what for example you may have a doubt ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଯଦି ମରିୟମର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଖାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଜୁନୋସ ଯେତେବେଳେ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ କଣ ଖାଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୁନୋସ ଯେତେବେଳେ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା
जुनस कौन खाइथिला माछर पेट भीतर थाई कौन माछ जा खाइथिला कौन जुनसर पेट भीतर माने जुनस खाउथिले कि नाय परमेश्वरंकर पवित्र आत्मांक द्वारा कनेक्शन थिला सेटा तापर सेठी से बसिके प्रार्थना करुथिले एवं पवित्र आत्मा ताकू सहाय्य कले माछर पेट भितरे ठीक सही प्रकार जीशुंको मध्य जेतडे मरियम रो पेट भितर थिला ठीक सही प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मांक द्वारा तार कनेक्शन थिला एटा जानी जानी रखंतु काईकि अनेक जगार एमितिका प्रश्न आसी थाए आपण माने भाबी पारंती नाही उत्तर केमिति दिया जिवो बिकॉज बट आई हैव लर्न दिस वन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अनेक थोर एमिति प्रश्न आसी थाए द लॉट ऑफ when we discuss about Roman Catholic and the Protestant Roman Catholic and Protestant नाइ कि एही विषय रे आसी थाए काहे कि ना रोमन कैथोलिक बाइबल रे सिठी अलगा लेखा जाईछि आमर बाइबल रे नाइ कि जोटा कि माने लेखा जाईछि सेटा सेम नुहे सेही पाई मु एठी एटा होछि कल्ट विश्वास बोली कहंती जोटा कि से माने अपोजिट से माने विश्वास करन विपरीत माने अपोजिट सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज कल्ट ऑफ आईएसआई देखंतु आईएसआई माने आपण माने सुनी थिबे एटा एटा गुटे अन्य पक्ष रे देखबा को गले ए वर्ड रो मीनिंग होची गुटे आईएस रो मीनिंग होची गुटे आतंकवादी मानकर मीनिंग नै कि जोडा कि पाकिस्तान रे जो माने माने अलगा देश रे केवल पाकिस्तान होय अलगा देश रे मध्य से माने एई नारे से मानकर गुटे आतंकवादी रो गुटे लोगो थाए सो इठी हम देखो डब्ल्यू फर्स्ट पॉइंट कोन इजिप्शियन ओरिजिन देखंतु क्रिश्चियनिटी आरंभ होची माने गुटे गुटे कल्ट माने से मानकर गुटे गुटे विश्वास माने विश्वास एवं टिके डाउटनेस देखो इजिप्शियन ओरिजिन एंड द प्रॉमिस ऑफ immortality and a strong ethical core and celebrated by Apollos in the golden age second century देखो second century माने सेकेंड सेंचुरी एडी केमिति हो जदि फिजिकल क्लास हे थांता माने सेकेंड सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी तापरे आउ पूर्व दिनटा मो एक्सप्लेन करि थांती बट वी आर इन द ऑनलाइन so we cannot go that according to the date that explanation but we will have a good little try to have a good explanation इठी आमे मन देखुछु इजिप्शियन ओरिजिन माने से माने मध्य सिठु मध्य क्रिश्चियनिटी आरंभ है देखो and the promises of the immortality promises there are lot of promises okay and strong ethical core एटा गुटे 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 सेठी विश्वास होता आरंभ है ओके देखो तापर promise of immortality what is that as the grape wine mysteries of dinosaurs and Bascos आमे मन देखुछु promise of immortality as the grape wine generate each year so will the soul इठी गुटे आमे माने बाइबल रे देखुछु नै कि कोन बोल लिखाई छी मु औची द्राक्षा लता नै कि एलेना बोय द्राक्षा लामान we are the branches yes माने गुटे द्राक्षा गछर ब्रांचेस औची आमे the मूड के Jesus Christ so that is the way of the regenerate each year माने प्रति वर्ष रे अलगा अलगा प्रकार जनरेट होता है so will this soul this is the soul one by one Christianity also growing okay so dear my brother and sister just listen carefully and initiation into the mysteries sometime degenerated into drunken origins देखो degenerate इटी होची फर्स्ट जोडा देखिजु फर्स्ट पॉइंट होची कोन सेटा होची रीजेनरेटेड आउरी माने आउ बढीबा निमंते आगो को बढीबा निमंते बट ये सेकंड वन होची degenerated माने माइनस नेगेटिव एवं पॉजिटिव जेतेडा आपण माने
आपण मान तो जानि छथि नेगेटिव पॉजिटिव जुडा कहନ୍ତି तो रीजेनरेटेड एंड डीजेनरेटेड इठी कोन अनेक लोक माने एटा कहबे सेटा कहबे अमुक विषय कहबे राइट नहीं कि फेसबुक जते भलो सेति की मंद व्हाट्सएप मध्य जति की भलो सेति की मंद काहेकि ना केबे केबे रॉन्ग कॉल जाको आसी थाए हमर मोबाइल गुडा को मध्य हैंग होई थाए सो ठीक सही प्रकार इठी आमे माने गुटे हिस्ट्री विषय रे जते डिस्कस करूछु अनेक तर्क वितर्क आसी थाए लोक माने ना सेमिति थिला एमिति थिला गुटे तोर कहउथली द ब्लैक थियोलॉजी माने कोन काहे कि से ब्लैक थियोलॉजी तैयारी हेतिला बिकॉज ऑफ ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल माने अमेरिका रे गुटे कोन थिला गुटे कास्ट फीलिंग रही जे सीधा व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल बोली गुटे होइछि तापर ब्लैक पीपल मानकर चर्च अलगा व्हाइट पीपल मानकर चर्च अलगा एले एमानकर तर्क वितर्क जोगु नाही कि से माने ब्लैक पीपल माने यगा हमरे कि कड़ा लोक माने अलगा चर्च बनेले तापर व्हाइट लोक माने अलगा चर्च बनेले सेटा होछि इथि आमे मान देखुछु जोडा कि रीजनरेट ईच ईयर माने आमे माने ग्रेव वाइन गुटे द्राक्षा लतारो ब्रांच गुडाक होछु आमे we have to be regenerated each and every year आमे माने गुटिए गुटिए ब्रांच को regenerate एबाकू पड़िबो गुटे वर्ष we have to be fruitful one we are in the Christ so through us people has to know that whom we are worshiping okay then degenerated means why degenerated काहे के आसुची माने 80 गुटे drunken people अन्य भाषा रे कहबा को एले ना कि बैकस्लाइडर जो माने भलरे चर्च को आसंती नाही जो माने वर्ष को तरे चर्च को आसंती वर्ष को तरे माने कु समय क्रिसमस समय से माने जानती नाही रविवार दिन अछि कि नाही कि आ शनिवार आ अन्य कोन पर्व पड़बानी अछि कि नाही कि से माने जानती नाही थरे ए कालीना परदिन गुटे लोक मत पचार थिला सर कु धर्मर पर्व माने कु धर्म अधिक पर्व अछि बोली कहउतला देन आई वाज क्वाइट साइलेंट देन जणे आंसर दउतला हिंदू लोक मानकर पर्व अधिक अछि देन आई सेड नो हिंदू लोक मानकर अनेक पर्व नाही क्रिश्चियन लोक मानकर अनेक पर्व अछि किंतु काहे कि ना प्रति सप्ताह रे रविवार आसुछि प्रति सप्ताह रे रविवार आसुछि आमर गोटे वर्षर रविवार गणिले सेटा होछि 52 डेज फेस्टिवल 52 days festival and also new year christmas easter resurrection harvest festival different harvest festival माने गुटे गुटे नुआ नुआ हार्वेस्ट फेस्टिवल जाको आसी नै कि वर्तमान धानर गुटे हार्वेस्ट फेस्टिवल हाँ आउ एमिति विभिन्न प्रकार सो इफ वी कैलकुलेट देन वी हैव अ लॉट ऑफ फेस्टिवल देन देम सेमानंक टारु आंभ मानकर अधिक पर्व एवं छुट्टी भी रही so this is what okay let's back to the class एठी आमे माने regenerated and degenerated विषय आमे देखिछु वर्तमान आसंतो Mithraism and similarity to Christianity देखो Mithraism is the similarity to Christianity एटा पर्शियन origin बोली कहू या पूर्व कौन शिखिलो जोटा कि यूरोपियन सॉरी इजिप्शियन origin वर्तमान पर्शियन origin विषय आमे माने देखिबा आपण माने हिस्ट्री सब्जेक्ट जो बोर लागु थिबो काहे कि ना इतिहास कहले ही अनेक बोरिंग थाए तापरे इतिहास रे अनेक विषय मध्य शिखिबा पाई चाहू एटा एई इतिहास रे नागे कोनोसी एंटरटेनमेंट नाही आउ कोनोसी एटा नै 1 मिनिट जस्ट
Okay. So here asan. So history subject माने इतिहास subject के केबे केबे boring होइता काहे कि entertainment नथिबो. But if we listen, then everything we can know one by one. So today आबे माने कोन कोन शिखुछु गुटे विषय रे हम शिखुछु. Then here look at then world and soul in between by Roman. Okay, meditate between the heaven and the earth. Today meditate के between the heaven and the earth आबे माने जदि परमेश्वरଙ୍କ ଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ परमेश्वरଙ୍କ ଟାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାହେଲେ परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ରହିବ. Okay, this is what. Then next one, born of a human virgin birth celebrated on December 25th, born in a camp and visited by wise man. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଅଂଶ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ. The born a human virgin माने गुटे युवती ठारू गुटे माने गुटे छुआ जन्म हैला सेटा होची जीसु ख्रीष्ट जोडा के सेलिब्रेट करा जाउची डिसेंबर 25 जोडा के आज क्रिसमस. ओके, सो एई विषय रे आम्बे माने अनेक थर देखुछु अनेक लोक मानकर विश्वास रहउची जे क्रिसमस होची नॉट ए डिसेंबर 25th काहे कि जीसु ख्रीष्ट केबे जन्म हेइचंती आम्बे माने जानि ना. এই বিষয়ে অনেক লোক মানে কହୁଛନ୍ତି. I wanted to clarify for your understanding. শুনন্তু খ্রিস্ট জন্ম ହେଇଛନ୍ତି that is we know. ହେଲେ এই বিষୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଥରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଥିଲି. in America there was a one person name ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜିଜସ୍. ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲା ତାର ଘର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ. ହେଲେ ତାହାର ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 25th, and that became a all over the world as a Christmas. ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗଲେ ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ରିସମାସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି ଚରଉଥିଲେ କେମିତି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଥିଲେ. how can they sleep in the winter season? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଅନେକ କ୍ଲାସରେ ସୋସିଆଲ ବି ଅଛି. ସେଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାଇମେଟ ଗୁଡାକ ଅଛି. ସିଜନ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ अबाउट ସିଜନ. in India ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ସିଜନ ଅଛି ମାନେ approximately 3 season जोटा कि raining season, winter season and summer season. किंतु केरल रे दुईटी सीजन रही. गोटे होची raining season, गोटे होची summer season. सीटी आउ winter season नाही. केरल जदि आपण मान जिबे सीटी जानिबे जे शीत नाही. So while I was staying in Kerala, from my village some people आम गाँव केतेक लोक मैंने कहते केरल स्वेटर धरिकी आण बोली कहते मु कहली ना केरल रे शीत नाही तेणुक स्वेटर मिलब ना बिकॉज देयर इज नो कोल्ड. हेले देखंतु आमर भारत रे ही डिफरेंट सीजन डिफरेंट माने गुटे गुटे स्टेट रे गुटे गुटे क्लाइमेट माने क्लाइमेट अलग अलग रहउची, एटमॉस्फियर अलग अलग रहउची, एनवायरनमेंट अलग अलग रहउची. देन हाउ कैन वी कंपेयर about the Jerusalem and our country? We can't compare, isn't it? आपण माने डिसेंबर मासरे अनेक कंट्री रे सेटा भी समर सीजन ही पारे कि अनेक विभिन्न जगह रे कोल्ड सीजन रेनिंग सीजन भी आई पारे. बट द पीपल अंडरस्टैंडिंग इज द डिसेंबर इज द कोल्ड सीजन. हाउ द पीपल देसले माने केमिति से सुई थिले जेतेबेले जीसु जन्म हेतिला बोली. That is not absolutely, that is not correct answer. But date is not mentioned, माने तारीख को कौनसी मेंशन करा गला नहीं. But people celebrate on the Christmas on the December. But Christmas meaning is one thing I wanted to say. The when we accepted Jesus, जेतेबेले आपण आम्बे माने ख्रीष्टन को ग्रहण कल as a personal savior,
गोटे परमेश्वर बोली आंभ मान जीवन रे जतले आम माने परमेश्वर को एक्सेप्ट करिछु एक्सेप्ट करिकी आम माने मन परिवर्तन करिकी बपतिस्म देइछु दैट इज कॉल्ड क्रिसमस that day is the Christmas for our personal life not for the all the world for the personal life but this is their rod but according to this we can say then here comes one doubt wise men माने पंडित माने जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇଥିଲେ एई पंडित माने जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା କିଏ କହି ପାରିବେ କି जीशुଙ୍କ निकटକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା କେତେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କି କେତେ ମାସ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା in history it is mentioned that ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ଯାଇଥିଲେ କି ନା ହେଲିକପ୍ଟର ରେ ଯାଇଥିଲେ କି ନାଇଁ they went by the camel ସେମାନେ ଉଠ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସେମାନେ camel ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ anybody can say approximately କିଏ କହି ପାରିବେ କି approximately date କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା so I can say 2 years 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା how କେମିତି 2 years କେମିତି ହେଲା 2 years माने केमिति हला माने जेतेबेले एरोद राजा घोषणा करिथिले 2 वर्षर छुआ देखंतु 2 वर्षर छुआर मुंड कथा जाऊ बोली जेतेबेले ऑर्डर करिथिले तार अर्थ पंडित माने पहुंची थिले जीशुंको जन्म स्थान को 2 वर्ष परे हां तार अर्थ केते वर्ष सेमानंकु लागिथिला 2 वर्ष बाइबल रे ही प्रूफ रही 2 years माने 2 वर्षर छुआ मानकर मुंड कथा जाऊ बोली सिटी ऑर्डर कराई जाइता नहीं कि अपन जानथिबे 2 वर्षर छुआ मानकर मुंड कथा जाऊ सिटी ऑर्डर दिया गला पर शेष रे जीसु कोटी माने जीसु को कोटी लुछि थिले जे जीसु एस्केप हे गला माने जीसु कृष्ण केमिति से बंची गला तार मुंड कथा गला ना केमिति कोटु क्वाड्रु से माने कु जगारु से एस्केप हे गला माने कु जगारु से बंची गला के जानि थिबे इठी आई वांटेड टू डिस्कस बिकॉज़ यू मिसर को पळेले से यस मिसर को पळेले माने जागा माने कु जागा जाइतिले कुटी जाइकि लुछि थिले से माने it is not mentioned in the Bible but it is the mention in the history that I will bring one day so that was the gote कुष्ठ रोगी लोक मानकर जागा रे जाइकि लुछि थिले जहारी पड़ोरे नाही कि लोक माने मिलिट्री माने पुलिस मान जोडा कि मिलिट्री माने आसी कि सोल्जर माने आसी कि सेठी पहुंची पारिबे नाही काहे कि ना कुष्ठ रोग मानक निकट को जीवे नाही से छुआ थाउ कि बड़ लोक थाउ सानो केते केते वर्ष देताउ सेठी से माने रहिथिले हाउ दे वर देयर सेठी गोटे छुआ थिला कुष्ठ रोगी हे कि ता पाखरे सोई थिले जीसु एले से छुआटा तार कुष्ठ रोग से बल हो गला बिकॉज ऑफ जीशुंकर शरीर लागिथिबा जुगु जेते बेडे सेटा माने से जो कार्य सरी गला माने 2 वर्षर छुआ मानकर मुंड कथा जाऊ बोली सिटी ऑर्डरटा से बंद ही गला सेठू जीसु को धरिकी से माने बाहर को आसीगले आसिला परे जेते बेडे से छुआ कुष्ठ रोगरु बल हेतिला तार बापा माँ माने कौन कहते ताको जेते बेडे जीशुंकर नाम शुणिबु ताको प्रणाम करिबु बोली से माने कहले काहेकि ना तांकर शरीर हेतु तोर कुष्ठ रोग भल हे गल देन दैट मैन वाज ट्राइड टू फाइंड आउट वेयर इज द जीसस से बहुत जगह को खोजुतिला जीसु ख्रीष्ट कुआड मिलिबो वेयर आई विल फाइंड कुआड को जीबी से खोजुतिला एने तेने पाहिले नाही शेषरे कोडी से पाइला वेयर ही गॉड ऑन द क्रॉस
ऑन द क्रॉस माने क्रूसरे से पाइले क्रूसरे माने को पटे से थिला राइट साइड रे से थिला क्रूसर जीसुंकर राइट साइड रे से थिला देखंतु लेफ्ट साइड रे जणे थिला राइट साइड रे से जणे थिला तार अर्थ एई व्यक्ति जे कुष्ठ रोग रे छोट समय रे जीसुंकु तार शरीर बाजी की से कुष्ठ रोग भल हेतिला क्रूसरे मध्य दुई जण अछंती माने तीन जण माने स्पेशल द टू पीपल राइट साइड रे थिला तेणु करी से सांगे सांगे माने द्वितीय तर जेतरे रेस्पोंड हेतिला से कोन बोली रेस्पोंड हेतिला माने प्रभु जेते बेडे पाराडाइस रे जिबे मते मने पखांतु जस्ट इमेजिन जेते बेडे आपण स्वर्ग को जिबे मते मने पखांतु बिकॉज ही अंडरस्टूड से जानी छी मो पाप कली मोर क्षमा मिलिबो नाही बिकॉज दिस इज द पनिशमेंट एडा उची मोर पनिशमेंट जोटा के क्रूसरे मते ठंगा गला एडा उची पनिशमेंट सेटा से बुझी थिला सेटा से जानी थिला बट ही रिक्वेस्टेड टू जीसस माने जीसु को से रिक्वेस्ट करला जेते बेडे आपण स्वर्ग को जिबे से समय मते कोन मने पखेबे देन सडनली जीसस सेड you will be with me today itself you will be with me today itself देखो एटा होची से व्यक्ति जेतडे से छोट समय रे मिसिथिले कुष्ठ रोग जागा so this is the connection of that okay let's come on and celebrate God who valued self control and renunciation and asceticism in the follower इटी एडा गोटे सेलिब्रेट करा जाउची क्रिसमस गोटे सेलिब्रेट करा जाउची जो परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट निजर सेल्फ कंट्रोल करिकि निजर पवित्रता को बचई की से बंचई की रहउथिबा जुगु ताकू परमेश्वर बोली मानंती बोली अनेक लोक मानकर व्यूज थॉट आसी थाए एंड बिलीफ इन हेवन हेल एंड द डे ऑफ जजमेंट एडा होची क्रिश्चियन मानकर विश्वास क्रिश्चियन मानकर विश्वास कोन स्वर्ग अछि नरक अछि एवं विचार दिन मध्य अछि देखंतु विचार नाय मन सो डे ऑफ जजमेंट अकॉर्डिंग टू द निज निजर कर्मर पड़ एई दिन रे मिलिबो जोडा कि डे ऑफ द जजमेंट विचार दिन सो आंब मानकर एठा होची जोडा कि फेर्सियन ओरिजिन जो क्रिश्चियनिटी फेर्सियन रे आरंभ हेतिला ओके तांकर विश्वास एटा एंड रिचुअलिटी बैप्टिज्म इन ब्लड एज ए प्यूरिफिकेशन बाप्तिस्म नेला परे ही आंब मानकर पाप क्षमा होउची आंबे माने प्यूरिफिकेशन हेबा प्यूरिफाई एबा बोली आंब मानकर विश्वास क्रिश्चियन मानकर विश्वास because until unless we born again देखंतु born again माने प्यूरिफिकेशन देखो आमे माने पानी पिउछु या पूर्वरु मु केबे केबे भाबी थिली पूर्व काडर लोक माने देखंतु 900 इयर्स 800 इवन 1000 इयर्स दे क्रॉस्ड हजार हजार वर्ष बंची थिले देखंतु से समय रे कोनोसी फिल्टरिंग मशीन नथिला पानी रो फिल्टरिंग करबा पानी वर्तमान फिल्टरिंग मशीन केमिकल पके की केमिकल पकोचंती केमिकल वाटर एक्चुअली दैट इज अ प्यूरिफिकेशन करी कि नै कि जोटा कि वाटर बॉटल दिखाउची नै कि दैट इज द केमिकल वाटर बट वी आर ड्रिंकिंग देन तद द्वारा कोन होची हमर शरीर को हमर आयुष को कमी जाउची बिकॉज़ देयर इज अ मेडिसिन ताइरे कोन मिसुची मेडिसिन तापर वर्तमान देखंतु चाउड धान रे पोटासियम कैल्शियम एजा को मिसुचंती दैट इज कॉल्ड ऑल द about the what is that medicine to purify the taste of the rice to purify the taste of the rice so it is ठीक सही प्रकार आंभ मानकर शरीर को परमेश्वरंकर जीवन पुस्तक रे नाम लेखैबा पाइले कोन करबा को पड़िबो we have to take the baptism नेबा को पड़िबो baptism नेला परे ही we have accepted Jesus as a personal savior, then our name will be called as a purified person. Purified. एडा ओची हम मन देखु जतरे निकोदिमस जाइथिले यीशु को निकट को कोन कहले
प्रभु मु कौन करी स्वर्ग को प्रवेश करने हेले निकोदिमस जेतेडे परमेश्वर को प्रसन्न करथिले से समय परमेश्वर कहिथिले वस्त्र धान कर तापरे प्रतिवासी को प्रेम कर शत्रु को प्रेम कर एई सब जेतेडे कहिथिले से निकोदिमस कोन कहले नाइ एई सब मु करिछि आउ कोन करिबा को पड़िबो then he said you must be born again you must be born again जहाँ मांसर मांस आड़र हाड़ सेटा सेम रहिबो but you must be born again रो अर्थ कोन बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो बाप्तिस्म नेला परे you will be purified you will be purify माने प्यूरिफिकेशन हे जीवो पाप को क्षमा करा जीवो then you become a new creation नूतन सृष्टि अब एवं नूतन लोक बोली दखा जीवो so that is called the baptism we have to take and to become a purified but सेटा होची आंभ मानकर विश्वास but here आंबे मान पर्शियन ओरिजिन रे आंबे मान देखुछु रिचुअलिटीज ऑफ बैप्टिज्म माने इन ब्लड तार अर्थ कोन से माने गुटे पशु को गुटे जंतु को से माने बड़ी कला परे ही से मानकर पाप क्षमा हेइथिला देखो एडी आपण माने फोटो देखुछंती किमती गुटे गुटे पशु को गुटे कोन बड़ी दिया जाउची निजर पाप को क्षमा पाइबा निजर पाप को क्षमा पाइबा थरे मु डिस्कस करिथिल नै कि अब्राहम जेतेबेले इसाक को बड़ी देबा पाई नै थिला काई कि मना कले परमेश्वर काई कि मना कले सिटी अनेक आंसर अछि विश्वास को परीक्षा करबा निमंते कहिथिला एटा किंतु आउ गुटे विषय कोन परमेश्वर मनुष्यर रक्त निहंती ना परमेश्वर मनुष्यर रक्त निहंती ना सेटा गुटे आंसर आउ गुटे आंसर कोन जदि सेठी इसाकंकर बड़ी से ग्रहण करि थांता ताहेले वर्तमान पर्यंत लोक माने कोन निजर पुओ को निजर पाप पाई से माने बड़ी देई थांते सेटा न हेउ बोली सिटी मना करा गला सिटी मना करिथिबा जुगु परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले नै कि एडा होची हम माने देखुछु सिटी मना काहे कि करा गला ओके सो स्ट्रांग एथिकल कोड then we will coming down to the ethical code we have to be ethically believing in the Christ and be in the Christ हम माने क्रिश्चियन को तारे लागी कि रहिबा बेस्ट उत्तम ethically we have to think ethically lot of things we have to think that God can do thinking positive thinking okay so next time रे हम माने डिस्कस करिबा जोटा कि मिलिटरिज्म एंड डिफरेंस विथ क्रिश्चियनिटी ओके एडा होची नेक्स्ट क्लास रे आबे माने डिस्कस करिबा ओके सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू रियली